Hello everyone and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate degree at ITB. And we are now in module number 8 which is titled Engineering Economic Analysis Part 4. Ya, selamat datang kembali di Kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang berada di modul nomor 8 dengan judul Analisis Ekonomi Teknik bagian keempat. And in this segment, we will discuss about the break-even point analysis method and how it can be properly used in chemical engineering process plant. Ya, jadi dalam segmen 8.2 ini kita mempelajari mengenai analisis titik impas atau break-even point dan bagaimana metode ini bisa digunakan secara tepat di dalam analisis proyek-proyek pabrik kimia. So what is BEP or break-even point? This is the point at which company income exactly equals its expenditures. Okay? So it's gaining nothing in terms of financial profit. BEP analysis can be used to measure the impact of changes in cash flow variables such as product pricing, production rate, or if you multiply both of these, you will get revenue and fixed and variable OPEX components. Now, however, this one you have to be really, really careful about. So be cautioned that in contrast to manufacturing plants, lower and upper limit of process production rate may be much more restricted. Okay, and this has a lot to do with the process plant's turn-down ratio, which is discussed in other classes, such as the process performance evaluation class. So before we embark on BEP analysis of a chemical processing plant, be really wary about the actual process plant's turn-down ratio. Okay, because that might not accommodate the BEP that we obtain in this analysis. So this is the reason why BEP analysis is actually not that particularly popular for process plant economics. It is very popular for manufacturing plants, but not for chemical processing plant. But however, it has some uses, as we shall see. Okay, so BEP analysis requires the calculation of fixed and variable OPEX components and project income as a function of production rate. Underline this one here, so you have to know these variables as a function of production rate. And you have to know the lower limit and the upper limit of the production rate as dictated by your process design. Oke, jadi apa yang disebut dengan BEP atau titik impas, ini adalah titik di mana suatu perusahaan atau proyek itu pendapatannya tepat sama dengan pengeluarannya. Jadi perusahaan ini tidak menghasilkan profit atau laba sama sekali. Nah, analisis ini bisa digunakan untuk mengukur dampak perubahan-perubahan dalam variabel-variabel penentu aliran dana, misalkan harga produk, kemudian laju produksi, dan juga komponen-komponen OPEX yang bersifat tetap maupun variabel. Namun demikian, ini yang harus betul-betul Anda perhatikan. Jadi, berbeda dengan pabrik-pabrik manufaktur, pabrik proses itu memiliki batas bawah produksi dan batas atas laju produksi yang bisa jadi lebih terbatas rentangnya daripada pabrik manufacturing. Dan ini diakibatkan oleh desain dari pabriknya sendiri, keterbatasan dari peralatan-peralatan proses yang ada di dalam pabrik kimia tersebut. Dan itu dibahas dalam kelas-kelas lain, misalkan dalam kelas evaluasi kinerja proses sebagai besaran turn-down ratio. Jadi ini adalah penyebab mengapa analisis BEP ini sebetulnya nggak populer-populer amat untuk analisis keekonomian pabrik kimia, meskipun dia sangat populer untuk pabrik manufaktur. Apapun itu, kita akan lihat sebentar lagi bahwa bukan berarti BEP ini tidak ada gunanya sama sekali untuk teknik kimia, tetapi mungkin kita harus tahu batasan-batasannya di mana. Kemudian analisis BEP ini memerlukan perhitungan komponen-komponen OPEX yang bersifat tetap maupun variabel dan juga income proyek sebagai fungsi dari laju produksi. Ini yang harus Anda perhatikan betul, jadi besaran-besaran ini harus kita miliki sebagai fungsi dari laju produksi. Dan kemudian Anda juga harus bisa mengidentifikasi batas bawah dan batas atas laju produksi tersebut. So in chemical processing plant, what is actually the constraint to BEP? It's this range of operability here. So chemical processing equipment can only operate at a certain range between its high flow alarm and low flow alarm. Okay? And the ratio between these two flow rates is called the turn-down ratio. And this ratio is actually specific for each class of equipment. But the implication of that is that equipment or unit with the narrowest turn-down ratio becomes the bottleneck that limits the BEP analysis for the whole processing plant. Jadi kendala apa sebetulnya yang membatasi BEP adalah ini, rentang antara high flow, antara laju alir tinggi, alarm level atas,
dan alarm level bawah. Jadi rentang turn down ratio yang kita peroleh dengan membagi laju alir produksi pada batas atas dibagi batas bawah, ini adalah sebetulnya rentang yang membatasi operabilitas dari peralatan kita. Dan setiap kategori alat itu bisa jadi memiliki turn down ratio yang berbeda-beda. Konsekuensinya, peralatan atau unit dengan turn down ratio yang paling sempit itu adalah yang menjadi bottleneck atau pembatas untuk seluruh pabrik. Dan konsekuensinya ini akan membatasi analisis BEP kita. These are some examples of turn down ratio of different groups of equipment and instrumentation. Now, for example, here, this is sort of like a recap of all of these equipment categories. So the turn down ratio of different process equipment can roughly be categorized into these three groups: low flexibility, medium flexibility, and high flexibility. So you have to identify which category does your plant belong to. Jadi ini adalah beberapa contoh turn down ratio dari kategori-kategori peralatan, dan yang bawah di sini ini adalah semacam rekapitulasi atau rangkuman kasar dari seluruh pabrik ya. Jadi Anda harus bisa mengidentifikasi pabrik Anda itu masuknya ke dalam golongan mana, apakah golongan yang fleksibilitasnya rendah, menengah, atau tinggi. Semakin tinggi fleksibilitasnya artinya turn down ratio-nya semakin lebar. Artinya analisis BEP semakin dimungkinkan untuk pabrik yang fleksibilitasnya tinggi. On the left-hand side, this is a simplified diagram of BEP. The horizontal axis is production rate, usually given as percent of design capacity, and the vertical axis is the price or cost component per year. And the horizontal line here, which is called brown, this is the fixed OPEX, and that's the variable OPEX. So the sum of these two curves gives you the total OPEX. Okay, fixed and variable OPEX. And this one, the dashed green line, this is the revenue or sales of the product as a function of production rate. Of course, if the production rate is zero, then you're not selling anything, so the revenue will also be zero. So the intersection between the revenue curve and the total OPEX curve, that is the break-even point. Oh, by the way, the golden colored line, this is not just variable OPEX, but this is actually variable plus fixed OPEX. So this is your break-even point, which in this case, for this particular example, this happens at roughly 42% of production capacity. And below this, you will get negative income, you will not get any profit, and above the break-even point, you will start to generate net income after tax. On the right-hand side, this is a more realistic break-even curve for chemical processing plants, in which the curves are not linear, and thereby these curves can create more than single profitable zone. Okay. So if the production rate is too low, then the total production cost can actually be higher than the total revenue. So quite similar to the situation here. Okay, so this would be the loss region. That would be the profitable region. On the right-hand side, this is the loss region. So we have one BEP point here. Okay. However, as we increase the production rate, then the total revenue will actually decelerate with the production rate. So you see this downward curve, okay, downward flexing curve, while total costs tend to increase exponentially as you increase the production flow rate. So in reality, most chemical processing plants behave like this, in which the total OPEX actually flexes upwards. Okay, it's curving upwards, whereas the total revenue curves downwards. So at some point, we will get a second loss zone here. So in other words, we have a second BEP. We have an upper break-even point in addition to lower break-even point. And this would be the profitable zone for our chemical processing plant. And if you look at this, the gap between the green and the brown curves, so that would be the profit of our company. And if it happens to have the shape like this, you can also identify the production rate at which the profit is maximum. So the gap between the green and the brown curves is the widest. Okay, so that would be the production rate at maximum profit. Ya, jadi yang sebelah kiri ini adalah kurva BEP yang disederhanakan, di mana garis mendatar yang berwarna coklat ini adalah biaya operasi yang sifatnya konstan, fixed cost,
Kemudian yang berwarna emas ini adalah variable cost. Sebetulnya sih yang berwarna emas ini adalah penjumlahan antara variable cost dengan fixed cost. Jadi ini adalah total OPEX-nya. Ya. Kemudian garis hijau yang putus-putus ini adalah omset penjualan atau revenue. Tentu saja jika produksinya nol, maka kita tidak menjual apa-apa, sehingga revenue-nya menjadi nol. Di titik pertemuan antara kurva revenue dengan total cost, itu adalah break-even point atau titik impas. Jadi kalau laju produksinya di bawah sini, maka kita bisa pastikan bahwa cost itu lebih besar daripada revenue, sehingga pabriknya akan merugi. Di atas break-even point ini barulah pabriknya menghasilkan NIAT, menghasilkan profit. Jadi net income after tax di bawah break-even point itu nol. Sementara di atas break-even point baru dia nilainya positif. Dalam contoh kita ini kebetulan saja nilai break-even point ini kira-kira ada di sekitar 42% kapasitas produksi. Nah, pabrik kimia itu umumnya kelakuannya tidak sesederhana yang di sebelah kiri, tetapi lebih mirip maka dari sebelah kanan. Di mana baik kurva revenue-nya maupun cost-nya itu bentuknya bukan berupa garis lurus tetapi kurva yang melengkung. Dan seringkali bentuk dari kurva revenue-nya seperti begini. Jadi jika laju produksinya dinaikkan, maka lama-kelamaan revenue ini akan mengalami deselerasi. Jadi peningkatan revenue dengan peningkatan laju produksi itu tidak lagi linear, tetapi malah melengkung ke bawah, mengalami deselerasi atau perlambatan. Sementara total cost ini sering menunjukkan kurva yang seperti huruf S terbalik begini. Jadi dari laju produksi yang rendah sekali sampai menengah, itu dia memang semakin lemah semakin ekonomis, jadi semakin melandai begitu ya total cost-nya. Tetapi kemudian jika dipaksakan laju produksinya naik sampai tinggi sekali, maka total cost ini akan justru melengkung ke atas. Dia akan mengalami akselerasi sebagai fungsi dari laju produksi. Akibatnya kita akan menjumpai dua buah zona rugi, di sebelah bawah dan di sebelah atas. Yang di sebelah bawah ini dibatasi oleh BEP sebelah bawah, dan yang ini dibatasi oleh BEP sebelah atas. Jadi BEP-nya ada dua sekarang, alih-alih hanya satu seperti di kasus yang sebelah kiri. Oke. Dan di antara kedua BEP inilah zona operasi yang profitable bagi pabrik kita. Dan kalau kebetulan bentuk zona profitable-nya seperti demikian, ya, maka kita juga bisa mengidentifikasi di mana pada tingkat produksi berapa persenkah gap antara kurva yang hijau atau kurva revenue dengan kurva cost ini paling lebar. Karena gap itu menyatakan profit. Ya. Semakin besar jarak antara revenue dengan cost, artinya profit dari pabriknya semakin besar. Nah, di gambar ini kurang lebih maksimum profit itu tercapai di sini, ya, pada laju produksi sekian. So this is it for the current segment, and we will see you on the next one. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan berjumpa di segmen berikutnya.